أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله رب العالمين. على أنبي فو أنبي تنو أنبي بركدا على مهنا أونا كني قلو بركة ما يندي أوما كو كي يسون واجبيا موكاكا كو أونye كومي إبنا واجبيا أون كنشومي الدولا أو من السراء الله سبحانه وتعالى على فولي بيه emi ni kalu baraka ma indi auma ka jon wele nga jon aina nga ya fauma nga jon aina nga ka duwa wujabi nga jon aina nga do aljanna la nga jon hami munum bawla new kamana ganendo ni blayo taala ni tayo taala aina ni kalu baraka ma nunu kono wakati baraka maula shu baraka ma nunu na aina kadala bawjabi samantiya tete meninkan alay ka jurbana anti se ka jurin sara fukata ansa anti se ka jurin sara ala ede ka jurbana anga jurte ala la subhanahu wa ta'ala ala kifu ye kitabu ba min jigini sungolu bayin kono kifu ki barkada kifu ala yanke islamay kifu ki barkada yanke hadama denye kifo ala ki tanu ka tanu be segi tanu tigima ala mi ni maniya de anga joma ka ala fo ala mi no tigici Muhammad sallallahu alaihi wasallam atira hina kama atira bonya kama atira kama kama atira korata kama atira onde kira manto la samantiye ka kila ka leke chidu la samantiye ka kitabu la samanti dama ka kila ka onde ka dine ke dine la samantiye ala isa tambolo ni kofe kuma date jombolo ki jo ala nyekoro kiyama jodo ka be daludo tini dalu be dile kofe on maji dukulu inka ala ede ku kangi barkada kunani barkada kiba jidi la in shakartum la azidannakum ala mbi barkada ikande madugule ikande mabangile ikanke barkada bagay alay matatu hana madinyi ka hana madingla itapu kono ka nyene ma nogoya ka kla ka sige emadona domi kade alay na kira nyuman kelay masha Allah tabarakallah kibita do aljanna kono khalidina fiha abada ni kira juguman kelay yakirla embadi yakirla kapiti dumi tasma kono khalidina fiha abada ala kankisi uma abarka Allah tanu bela jeli ube sigi tanu tigima katanga nyini fe subhanahu wa ta'ala ikahina ana ha Allah ame tanga nyini fe ame deme nyini fe Allah ame tanga nyini fe ame deme nyini fe ame yafa nyini fe ame kanda nyini fe ame nansigi ko kambolo fladanko
ka yafa ɲini fɛ masaba sankolo tigi ala dugukolo tigi ala lawusiba tigi ala danfɛn bɛɛ lajɛlen jigitugu masa ala mago ɲɛ masa ni mago sa masa saya tigi masa ani ɲɛnɛmaya tigi masa an nan'i ka da la ka tanga ɲini fɛ ka dɛmɛ ɲini fɛ ka yafa ɲini fɛ ni yafara mɔgɔ min ma dimi t'o kɔfɛ ni ye maa min kanda o tɛ fili tugun ni yafara maa min ma o de ye yafaw la dan ye dimi banna ni ye maa min sɔn kuna dali t'a kɔfɛ k'i deli ka taga ɲini fɛ i kan kisi an niw tɔɔrɔ ma i kan kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma i kan bɔ an nin dungow bolo i kan bɔ an janɲɛkow bolo ala ne ka hinɛ tɛ bɛɛ b'a bolo bi fo ni ala hinɛna jɔ min na ala i kan fara i ka hinɛbagaw kan a man sinsin Allah subhanahu wa ta'ala a tɔgɔ barikalen hakimu masa kodɔn masa jabaru masa masa min bɛ se diɲɛ bɛɛ la masa min tɔgɔ ko masa masa min tɔgɔ ko hinɛ tigi ko yafa tigi masa min n'ale b'a ɲɛ la a ti gingɔ kuma tɛ ka sunɔgɔ ala a man sinsin ni tɔgɔ ye arrahman arrahim diɲɛ hinɛ fitini hinɛ banta barika tɛ hinɛ min na fo ni jɔn min siranna ala ɲɛ a kɔnɔ a ye lahara de kɛrɛnkɛrɛn jɔn ye jɔn min siranna ala ɲɛ ala i kan bɔ diɲɛ kanu bolo i kan bɔ diɲɛ kanu bolo i kan kisi diɲɛ kanu ma ka ala deli subhanahu wa ta'ala a k'a kanu ko ka bɔ an bɛɛ lajɛlen dusukun na k'ale yɛrɛ kanu kɛ k'an dusukun nɔrɔ ka seereya dogo la ka seereya bange la ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kisi ani nɛɛma ani barika k'a jidi Muhammad Mustafa kan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminata denkɛ Abdullahi denkɛ Zaraw fa sallallahu alaihi wasallam min cira ni hinɛ ye anw ma min cira kana bagabagali kɛ ka an sɔn siran k'an ka sira tasuma ɲɛ ko tasuma man ɲi ka tila ka an ɲagari ko alijanna bɛ ko ala y'a kɛrɛnkɛrɛn jɔn de jɔn minnu siranna Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ wal aqibatu lil muttaqin ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ne badenw n teri n kanubaga n silamɛ ɲɔgɔn n ye n yɛrɛ wele k'i wele dunanba kama ko dɔ kɛra a la tile 10 fɔlɔ banna Allahu akbar kebira ɲɛnama ye lahara misaliya de ja ko danbe kow la a bɛ k'i sɛnsɛn dunanba bɛ k'i sɛnsɛn tile 10 fɔlɔ banna an donna 2nan kɔnɔ ni ala ye di mɔgɔ min ma o fana bɛna 3nan ye n'o jara ala ye caman ko taga nasan ko sini ye sunkalo ye ne baw ne badenw a ma k'olu ɲɛna sunkalo dugu jara k'a sɔrɔ olu ɲɛyɛlɛla kaburu kɔnɔ k'a sɔrɔ olu ɲɛyɛlɛla lahara dugu taga sira la voyage min n'a ka gɛlɛn ka tɛmɛ voyage bɛɛ kan anw bɛ bi de la sini dɔnbaga o ye ala ye n baden y'i wele ni kɔnɔna jɛlenya ye n baden y'i wele ne baden seginna k'i wele tugun n baden y'i wele n silamɛ ɲɔgɔnw n y'aw wele k'an yɛrɛkun wele aw kana retard kɛ a ye teliya aw ni ne a ye teliya an ka taa tuubi ma a ye teliya an kana yafa ɲini ma ala ka da la a ye teliya joona aw ni ne an kana ala wele ma a ye teliya an kana hinɛ ma ala ka jɔnw ye a ye teliya joona an kana yafa ɲini ma a ye teliya an kana ala ka da la k'a deli janko a bɛ se ka an ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma in ma cogo min tile 10 fɔlɔ banna dɔw y'a daminɛ an n'olu ma lase wallahi olu taara lahara dugu taga la foyi ma t'u bolo fo kɔrɔmugu ni kasange walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a
ذلكم مسبق منا sangolo tigi ni dugu kolo tigi kumalaw la soherema kumalaw la samanti ala kibina domi ji kono ni foyi mana wa ibena ta domi ini foyi tita fo koromugo ni kasange ani ye bara min ke Allah subhanahu wa ta'ala kle tan flalan damnena adamne do ay do janaza ke katulu bla kaburu kono jon bena flanan la se jon bena sabanaye Allahu a'lam o hukmu kono nana mbade nslame nyogon nkanu bagaw slame balima yalla nyenye ku wele ka awele angantilia ka couragita ka do fara chesirikan ka do fara nafla selikan ka do fara zikrukan ka do fara shufe selikan ka do fara qur'ane kalankan kitabu bele bele minana hudan linnas aliminana kanda kama kishi kitabu barka kitabu hakli sigi kitabu arfu kele baraji bakele ate sofu ila ni kitabu bainte kwa ne bami jikina ni sungalo barka main kono ayeteliya anga laylatul qadr nyini nan niye nan du sukunye nan farkoloye anga nyini ni sarakati boy anga nyini ni yafa nyini alafe anga nyini ni tubi jelenye anga nyini ni kwane kalanye anga nyini ka yafa nyogoma ka yafa fu nyogoma ay yafa nyogoma sinaw kan sinamaw balimaw sinju ay kelaw ban ay balma kelaw ban ay kelaw ban ay sinji kelaw ban santanteria samuganteria ulo do be fitnew la ay kelaw ban chena muso ni sungolo bayna ay tribunal bien retiré ay taw ka papier retiré aw kana usigi aw ka yafa nyogoma ni sungalo bayin bunya koson kaunde nyina ye wanyina mina kuncha mo minyana ala donde beni don jonye sawera ye baye chama de ko ala ka sawera yirana o mo ba chama be dugu kolo jukoro de islameo wakati be kata ngome nyira hakli jigi kaw hakli jigi sungalo kletan folo hada ma de ombe giri uba nyana maya kletan flana ay do anga misiru kono ay do senior la hada ma de fa la kaba hada ma de yu mabo selu galera mauma nafla selu galera kletan labande ubena wuli sisan kambe laylatul qadr nyini imper kono klemugan kelena misri be fa klemugan sabana abe fa klemugan duruna abe fa klemugan wolonvlana abe fa klemugan konontona abe fa Slamo angana ke yahudiyawiye angana ke nasarawiye wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaqal yaqin ay to anga ala batu fo domina melekel mautu bena joy kuna ki kabara bana mota do ala bena yafa imani barakeli miye wa mota do dugu koloka Allah subhanahu wa ta'ala abeni do tasma kono ni bara miye mote ni do ay to anga tiliya sabok me barake kalu woro ka kosumalunye ka ala deli akana herela ukaseka batoke ukaseka ala don ukaseka ala kanusoro ukaseka yafasoro ka kleka kalu woro ke sungalo temene ka masa subhanahu wa ta'ala deli ko sungalo min kera na temena ala ika yafa uma ambi deli kaseka batonu numina ambulu barateo eske ala sonala sharti debe bara akeli Allah subhanahu wa ta'ala ka swala sharti de bala ala be subhanahu wa ta'ala abe erbe miniti be seconde be ati gingo kuma te kasnoho akana wakati dota ka ke ala batuli wakati do be ko blapeu an kana ke goya ke alala ala ka jom ay to ngatilia kana alijina sama wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha والسماوات والأرض أعدت للمتقين أي توانغا تليا كان ألجين سامني سونغالو باين كونو أي توانغا تليا كان ذكر تشاماما أي توانغا تليا كان كواني كلاني تشاماما أي توانغا تليا أنا كاشي على دالا شوفة أنا جرالا أنا دلي أدولا
i denw ka problème i yɛrɛ ka problème i cɛ ka problème kabila ka problème tuma dɔ la fɛn dɔ b'i la i bɛ k'a ɲini san caman gɛrɛ ala la n y'o de fɔ aw ye i bɛ ka ala deli au fur et à mesure i bɛ ka ala deli subhanahu wa ta'ala i ko bɛ diya ala ye ka taa fɛ i bɛ gɛrɛ ala ka taa fɛ nka n'i bɛ ka mɔgɔninfin deli i nege de bɛ bɔ a la ala ni foyi tɛ kelen ye a ye na ala da la dawula belebele dawula samanti dawula hɛrɛma ma da i diɲɛ kɔnɔ da min ka bon komi ala ka da ma da i diɲɛ kɔnɔ hɛrɛw bɛ damina komi ala ka da ma da i diɲɛ kɔnɔ bonya bɛ damina komi ala ka da ne ma da i diɲɛ kɔnɔ yafa bɛ damina komi ala ka da hinɛ bɛ damina dawula belebele i na o na da la datigi sigilen bɛ k'i kɔnɔ da min tɛ tugu 24 heures sur 24 charti t'a la k'i ka na a ka da la wari tɛ sara ka don a ka da la rendez-vous tɛ ta ka na ala ka da la k'i ko k'i jɛ ka seliji ta ka dusukun sanuya tawhidi b'i bolo dusukun nɔrɔlen i yafalen jɔn ma ka n'i sigi ala ka da la n'i ko ya Allah a b'a fɔ n ka jɔn i bɛ ka mun wele ne ala wa ne ka jɔn e bɛ mun kɔ a y'o miiri ala kɛ a ka kuma ma sallallahu alaihi wa sallam ko ni su sera 1 heure ma ka taa se fo salatu khayru mina nawm ko masa subhanahu wa ta'ala bɛ yen kɛ a bɛ jigin sangolo fɔlɔ la a bɛ wele da ne ka jɔn jumɛn mago bɛ na ne ka jɔn jumɛn mago bɛ na fɔlɔ la jɔn mago bɛ den na jɔn mago bɛ hinɛ na diɲɛ kalayara jɔn mago bɛ a dusu ka suma jɔn mago bɛ ne ala la bi jɔn mago bɛ fɛn fɛn la dugukolo kan ne ala k'a d'i ma jɔn n'o y'i sɔrɔ ala da la alhamdulillah a ye to an ka kunu ɲɛ ka sunɔgɔ ala y'o kɛ nɛɛma ye k'o di jɔn ma ni dusukun sunɔgɔla adamaden ta tiɲɛna a ye to an ka dusukun kunu ka katara o ye don gansanw ye kuma tɛ nin sunkalo barikama in ma nin kalo barikama in ma nin wagati barikama ninnu a ye sunɔgɔ dabila a ye wuli silamɛw wagati bɛ ka taa n'a banna a tɛ segin tuguni jɔn bɛ taa kasi fɛn min nɔfɛ lahara ala ɲɛkɔrɔ o ye wagati de ye wagati bɛ ka taa sunkalo banna ka ban tile 10 kɛra 10 filanan sɔɔni ni ala ye si di mɔgɔ min ma 10 sabanan dunanba bɛ n'i kɔ don dunanba tɛ segin tugun fo san wɛrɛ jɔn bɛ san wɛrɛ yebaga la Allahu a'lamu a ye tɔ an ka kɛ hinɛbaga ye yatimɛdenw bɛ yen u ka finiw ma san yatimɛdenw bɛ yen u baw bɛ kasi la yatimɛdenw bɛ yen u baw bɛ kamanagan na a ye don yatimɛdenw kan a ye wariw di finiw ka sa yatimɛdenw ye a ye hinɛw baw la a k'u ɲɛji cɛ ko mɔgɔ bɛ bi dɔn ko mɔgɔ tɛ sini dɔn ko n'i ma sa k'i ka n'i tana fɔ ala ye bi dɔn yatimɛdenba ye sini peut-être tour bi i la ni hinɛna walitaw la ala bɛ hinɛ ta la o mɔgɔ joli joli y'a kɛ ka ɲɛ o mɔgɔ joli joli o y'a kɛ ka ɲɛ o salen kɔfɛ ala ye jɔnw ci o denw ma an si tɛ to dugukolo in kan a ye hinɛ aw balimaw la a ye hinɛ aw sigiɲɔgɔnw na a ye hinɛ fantanw na i badenkɛ minnu bɛ ni se t'u ye a ye hinɛ u la mɔgɔ bɛɛ b'i dɔn mɔgɔ tɛ sini dɔn ne baw ne faw ne silamɛɲɔgɔnw a ye hinɛ aw balimaw la surtout aw balima suruw a ye fadenya to yen danbe kow la don kelen i bɛna sigi k'i badenkɛ jɔ i kunna k'a ka yafa i ma dɔ bɛ taa dɔ bila tuma dɔ la e bɛ kɔ ale ɲɛ tuma dɔ la a bɛ kɔ i ɲɛ ne baw ni musokɔrɔba dɔ kumana a ye n sɔn hakiliba la a k'ale taara don kelen a cɛ badenkɛ fɛ yen a bɛ kasi la cɛ badenkɛ a bɛ malo de feere magasin belebele b'a bolo a falen malo la sanfɛ fo duguma ni fɛn min n'i jɔ ma hinɛ ala tɛ hinɛ i la walayi ni adamaden ma hinɛ ala tɛ hinɛ na ni mɔgɔ min hinɛna ala ka jɔnw na ala bɛ hinɛ i la ni mɔgɔ min ma hinɛ ala ka jɔnw na i tɛ ala ka hinɛ sɔrɔ
man la yarhamu nasa la yarhamu hullahu. Allahu akbar. Ne mɔgɔ min hinɛna ala ka jɔnw na ala bɛ hinɛ la. Ni mɔgɔ min ma hinɛ ala ka jɔnw na ni ala y'a ka hinɛ tigɛ i la i bɛ n'a dɔn ko masa subhanahu wa ta'ala ko ja hinɛ bɛɛ b'a kelen bolo. Ale taara a k'a cɛ badenkɛ ma, cɛ yɛrɛ ma sɔn ka taa, balimakɛ ma taa. A ko ni n taara n badenkɛ tɛna hinɛ n na. Ale ko ni n tɛ taa ne bɛ taa, kɔngɔ bɛ denmisɛnninw na. Ale taara ko n badenkɛ, n cɛ badenkɛ, e ni ne an bɛɛ ye kelen ye, n furulen di balimakɛ ma, hinɛ n na. N b'i deli hali seri k'a tobi k'a di n denw ma a tɛ n bolo, n bɛ fɛ i ka hinɛ n na ala jati kama. Hali n'a kɛra malo kilo 2 ye i k'a di yan n ka taa kɛ seri ye k'a di n denw ma. Malo feerela sigilen malo kunna magasin falen sanfɛ fo duguma. A ko muso ma ko k'ale mali piki t'a bolo k'a d'a ma. La hawla wala quwwata illa billah. Maliyɛn ko sanji ka na a bɛ gɛlɛya, hali ni sanji nana ni ala ma hinɛ aw na a tɛ kɛ sanji hɛrɛma ye. Ko tile ka farin, tile bɛ farinya. Bɛɛ bɛ kule la ko wari tɛ ka sɔrɔ, bɛɛ bɛ kule la ko dusukun jara, bɛɛ bɛ kule la ko hɛrɛ banna, hɛrɛ bɛ ban. Aw ka nin lajɛ, malo a falen don sanfɛ fo duguma k'i ka kilo 2 bɔ ka di i badenkɛ muso ma. A ka taa kɛ seri ye k'a d'a denw ma, a ko k'a tɛ se. Wallahi ala dimina fo larusi la. Muso ni ɲɛji bɔra. A selen a ka furukɛ ma, a k'i y'a fɔ cogo min a kɛra ten. I badenkɛ ko hali malo piki t'a bolo k'a di yan. Allahu akbar. Ne baw denw bɛ ka taa. Denw bɛ ka taa, a ma janya dɛ, hali san ma yɛlɛma. Allah subhanahu wa ta'ala fɛn bɛɛ bɛ masa min bolo. Dhul quwwatil matin. An bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ. Fɛn bɛɛ bɛ ala de bolo, wa ala ye nafolo in, ala ye diɲɛ fɛn fɛn di jɔn ma a y'a d'i ma de k'i ka hinɛ jɔnw na. Ala bɛ miliyari di mɔgɔ kelen ma, o tuma fa de bɛ anw na, o bɛ se ka kɛ cogo di? A b'a d'i ma de, i kelen ta tɛ. Wallahi i bɛ taa ɲininka a la, a ye mɔgɔ minnu bila i ka environnement kɔnɔ, a ye mɔgɔ minnu bila i ka balimaya la, a ye fantan minnu bila i kɛrɛfɛ k'i n'olu ka jɛ k'a dun, ko wagati de don n'i bila a kunna sɔɔni bɛ n'i ta ka bɔ a kunna ka t'i ɲininka kiri la. Denw bɛ ka taa, Allah subhanahu wa ta'ala nana jɔn ci muso in denmusonin ma, multimillionnaire. Maloko kuma b'o la tugun. A nana denni faso bɛɛ ci ka denni faso jɔ, ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ denni ye, ka fɛn bɛɛ d'a fa ma, ka fɛn bɛɛ d'a ba ma. Kabako, n bɛna kabako fɔ aw ye. Min ka so falen, baden jugu, sinji jugu, hinɛ bali, ale min ka so falen don malo la. Magasin nana fɔ hali kilo 1 t'a kɔnɔ. I b'a fɔ ko fiɲɛ de donna nafolo la. Nafolo bɛɛ banna. A tilala ka segin. A ye muso min jɛ malo la, a ye muso min n'a denw jɛ kilo 2 la k'a sɔrɔ tɔnw b'a bolo, a tilala ka taa laban muso tɛgɛ kɔnɔ. Ni labana mɔgɔ den tɛgɛ kɔnɔ, i labana tɛgɛ kɔnɔ. Wallahi ale tilala ka taa ka t'i jigi sɛmɛ denni de la. Denni ba ko denni ma, fɛn fɛn se b'i ye diɲɛ kɔnɔ k'a k'i fa, i fa badenkɛ de don. Ka na kunun lajɛ, bi lajɛ, ko ala ye bɔda ni hɛrɛ min k'i ye, n'a ko fɛn min k'a d'a ma. An bɛ don min komi bi, denni de bɛ fa in balo min y'a jɛ malo la. Denni de kelen don a ka du ta bi. Diɲɛ fɛn fɛn tun b'a bolo a y'a bɛɛ feere, hali moto denni de y'a san ye, téléphone denni de y'a san ye. Denni de bɛ malo ta ka taa jigi cɛ in ka da la. Aw ma dunuya ye, aw ma dunuya ye, aw ma diɲɛ ye, aw ma kamanagan ye, aw ma jɔyɔrɔ ye, aw ma diɲɛ ye wa? An k'an kɔfilɛ dɔɔni, an k'an ɲɛ yɛlɛ dɔɔni, an ka diɲɛ lajɛ. Wallahi diɲɛ wasara wajugu ye, a wasara bɛɛ ye bi. Silamɛw bɛ ɲɛkun waju, k'aw kelen kelen waju. A ye teliya a kana hinɛ ma aw badenw ma. A ka di i bɛ mɔgɔw ye n'a goyara dogo min i ti maa si ye tugun. Tew b'i kɔ, jɛɲɔgɔnw b'i kɔ, bɛɛ bɛ girin na n'i tɔgɔ ye.
ko wari b'i bolo bi n'a goyara don min i ti maa kelen ye i baden minnu i banna la i bɛ n'olu de ye fantan minnu bɛ ka ɲugu olu la a bɛ na laban olu ta ma a ye to an ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ sunkalo in dira de k'an bɛna siran Ala ɲɛ a ye to an ka siran Ala ɲɛ an ka siran sinji ɲɛ an ka hinɛ fantanw na an ka hinɛ balimaw la musow a ye kumaw cɛw fɛ so kɔnɔ u ka hinɛ u badenkɛw n'u musow la musow anw de ye sinji ninnu tigɛ musow anw de ye jahadi ninnu bɛɛ kunkolo ye anw de ye jahadi ninnu bɛɛ kunkolo ye wallahi anw de bɛ ka sinjiw tigɛ anw de bɛ ka cɛw kɔnɔna suruku so kɔnɔ a ye kumaw cɛw fɛ nafolo b'u bolo bi u ka hinɛ u badenkɛw la ko diɲɛ bɛ ka taa mɔgɔ t'a yɛlɛma cogo dɔn jɔn den bɛna laban jɔn bolo mɔgɔ si tɛ nin dɔn i bɛ ban fantan dɔ la wallahi ka gɛn ka diɲɛ ko bɛɛ d'a kan i ka ko bɛ taa laban a bolo an y'o joli joli ye a ye to an ka hinɛ badenw na a f'i cɛ ye hinɛ balimakɛ la i jija cogo bɛɛ la dɔnnibaw bɛnn'o kan diɲɛ bɛɛ bɛnn'o kan ko tafe bɛ se bɔnbɔsi la ni kuma kɔrɔma di o kɔrɔ mɔgɔ muso i cɛ a bɛ muso lamɛn mɔgɔ furu ɲɔgɔn tuma dɔ la i kanu b'a dusukun na n'i ye min fɔ a tɛ ban a yamaruya a ka hinɛ a baden fantanw na ni sunkaloba in na a ka hinɛ miskinaw la ni sunkaloba in na a ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la ko mɔgɔ tɛ diɲɛ kuncɛ cogo dɔn k'i ni foyi tɛna taa min bɛna laban i tɛgɛ kɔnɔ i ka kɔrɔmugu fɛn min bɛna don i da kɔnɔ wallahi adamaden taa cogo lajɛ lahara ka miliyari ɲini ka sangasow jɔ ka etaziw jɔ mobili 5 mobili 6 dɔ bɛ taa den bila dɔ bɛ taa muso bila dɔ b'i yɛrɛ bolo dɔ bɛ muso bolo i baden b'a sen na so joli bɛ silamɛ dɔw bolo so 20 du Mali fitinɛ terrain Mali masiba Allahu akibar o joli b'i bolo i baden bɛ kamanagan na luwanse la nka jate minɛ k'i ni nin kelen tɛ taa lahara k'i si kɛ ka wari ɲini ka so k'i sen 2 n'i bolo 2 siri kɔrɔmugu ni kasange ka t'i da kaburu kɔnɔ tɔlɛ sibiri ɲɛ kelen wallahi an bɛ kule la titre foncier ma tɛmɛ kaburu kan ni ka go hadamadenw tulo ye ni ka go hadamadenw ni ye a bɛ na laban nin de ma wallahi a bɛ laban nin ma ne baden n teri n y'i wele k'an yɛrɛ wele a bɛ na laban nin ma yanni don min na u bɛ n'i bolo b'i ka nafolow la teliya joona i ka taa compte débloquer yanni u k'i bloquer kaburu kɔnɔ i tɛ débloquer tuguni n'o y'i bloquer kaburu kɔnɔ fo lahara fo kiyama donda kelen bɔda t'a la kasange ni kɔrɔmugu bɛ don i la a tɛ passe a tɛ don gomi na a tɛ ko n'a donn'i la ka ban finiw na finiw la dan kɔrɔmugu min b'i bolo a banna ani kasange min b'i la nin dɔrɔn de y'i ta ye dugukolo kan i sara ka dutɛrɛnw to i sara ka etazi to i sara ka miliyɔn to i sara ka miliyari to i sara ka katikati to miliyɔn 50 miliyɔn 70 i sara ka jɔlen to a bɛna mun de ɲɛ ye sisan ne m'a fɔ haramu don dɛ a ye cogo dɔn kow la n m'a fɔ sojɔ ye haramu ye dɛ kuma ka gɛlɛn i n'i ka kuma de bɛ bɛn sira la u bɛ tafe sira la ka guloki don a la ka musɔrɔ sira la i t'a dɔn k'i ka kuma don n m'a fɔ haramu don dɛ nka i ye hakɛ kɛ kow la an y'a tɔ bolo a ka hinɛ fantanw ni dɛsɛbaatɔw la a ka hinɛ yatimɛdenw na a ye hinɛ ɲɔgɔn na ala bɛ hinɛ a ye yafa ɲɔgɔn ma an k'an jija an ka cɛsiri kɛ nafila seliw la zikiriw la kuranɛ kalanw na ŋaniya ɲumanw na sarakatiw la a ye to an ka cɛsiri kɛ ne baw ka kasi ala da la wagati bɛɛ a ye to an ka hakili to tuma min an bɛna sun tigɛ an ka damakasi kɛ k'a caya tuma min na su dugutila fɛ an b'an ko k'an jɛ k'an sanuya ka bɔ hadamadenw ma k'an ɲɛsin masaw ka masa ma a ye duwawu caya nin tuma min n'an ye fajiriw seli ka kuranɛw kalan ka zikiriw kɛ o tuma an ka Allah subhanahu wa ta'ala deli a ye to
an bɛ baara la o an bɛ ci la o an bɛ mobili kɔnɔ o an ka nɛn kɛ ka ala subahana wa taala ko suma ne ani dusukun a bɛɛ lajɛlen a ka taa ɲɔgɔn fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o fɔ an ɲɛna a ko man soma ramadana imanan wa ihtisaban غفر الله ما تقدم من ذنبه كوني مغمي سنة ni maniyayi ni ala ɲɛsiranye ni ala dɔn ye ka tila tuguni ka sara ɲini ala kelen dɔrɔn fɛ k'i ye jurumu min kɛ ka tɛmɛ k'ale allah subhanahu wa ta'ala b'a yafa man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira allahu ma taqaddama min zambihi kuni mɔgɔ min ye sunkalo fana jɔ ka sunkalo jɔ o kɔrɔ ka nafulaw jɔ ka zikruw kɛ ka kuranɛw kalan ka dugukilafɛ seliw kɛ ka suman seliw kɛ k'ale masa subhanahu wa ta'ala ko k'i ye jurumu min kɛ ka tɛmɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam ko masa subhanahu wa ta'ala ko k'a b'o o fana yafa allahu akibar ala an b'i deli tile tan fɔlɔ min ye hinɛ ye i ka hinɛ an na tile tan filanan min ye yafa ye i ka yafa an ma tile tan sabanan min ye kan hɔrɔnya ye allah subhanahu wa ta'ala a ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen a ka an kan hɔrɔnya ka ɲini ala fɛ subhanahu wa ta'ala ale min ye hinɛ masa ye ale min ye yafa masa ye ale min n'ale bɛ hinɛ jɔn na k'i kisi tasuma ma ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye n b'a ɲini ala fɛ subhanahu wa ta'ala ala ka sunkalo in k'a kun cɛ o k'a sɔrɔ ala yafalen don an bɛɛ lajɛlen ma sunkalo bɛ ba don min o k'a sɔrɔ ani ala subhanahu wa ta'ala ka di silamɛmusow k'a fɔ aw ye sunkalo kun bɛna cɛ wagati min a y'aw hakili to aw yɛrɛ la surtout ne balakaw a y'aw hakili to aw yɛrɛ la selimafini ko kunkolodigi ko denw ka fini ko a caman de bɛ taa don fitinɛ kɔnɔ f'u ka barajiw bɛ taa ban sunkalo kalo kelen u ye min kɛ a bɛɛ bɛ taa bila ji la tile tan laban musow de bɛ taa mɛsi don u bɛ taa sɔniw don u bɛ taa mɛsiw k'u kunkolow la u bɛ taa ɲɛsiniw don o kɔrɔ k'e ka sunkalo k'a ma fɛn ɲɛ i ye a y'aw hakili to aw yɛrɛ la ni sunkalo bɛ ka ban a y'aw hakili to aw yɛrɛ la o tuma ye ka effort kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma ye ka gɛrɛ ala la o tuma ye ala ka se ka yafa i ma nin tun ye fitinin ye ka bɔ caman na ni fili minnu yera kuma na allahu akibar o bɔra ne kalanden yɔrɔ an bɛ ban kan hali sini ni bɛnsema min yera kuma na o bɔra allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ bɛnsema fɛn fɛn yera kuma in na o bɛɛ bɔra ala yɔrɔ fili mun yera kuma na o bɔra ne kalanden de yɔrɔ ka ɲini ala fɛ subhanahu wa ta'ala a ka hinɛ ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a ka sunkalo yira na hɛrɛ la a ka sunkalo in kuncɛ a tɔ kuncɛ cogo ɲuman a k'o di ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka ala ɲɛ siranɲɛ da an ma kɔnɔ ka ala dɔn da an ma kɔnɔ ka ala kanu don dusukun na ka tubi caman nɔgɔya an ye a kɔnɔ an bɛ bɔ kuma la ka yafa ɲini lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ wa akhirul dawana anil hamdulillahi rabbil alamin